construction site today.
They say he never missed the mark. Wow. Oh no! I hold him up. Bruh.
You can't park there.
bro thinks he's Tony Stark. Вот тебе и 와. Ничего себе! А? Вот тебе и ничего себе. Aqui, ó, início do assentamento de pedra, ó, Iracema, o Eurico.
para aquela turbina que eu vi naquela asinha, dando aqueles balançados, eu falei, agora que eu tô... The Apprentice today.